चलो मित्रों આજના વિડીયોમાં જોઈ RTE એટલે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન ઓનલાઈન આરટીના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ વર્ષ 2023 ની અંદર આપણે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોવે તેની માહિતી આજના વિડીયોમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે જોઈ। માહિતી જોતા પહેલા ચેનલની અંદર આપણે પહેલી જ વખત મુલાકાત કરતા હોય તો આપણી ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયો જો તમને સારો લાગે તો આપણે વિડીયોને આપણે લાઈક કરો। तो कि RTE योजना एटले बाळकना एटले के वालीना आवकना दाखलानो एक आपणे डॉक्यूमेंट जोवे जेनी अंदर ग्राम्य विस्तारनी अंदर आपणे 1,20,000 रूपियानी आपणे आवक मर्यादा होवी जोईए अने शहेरी विस्तारनी अंदर आपणे 1,50,000 थी आपणे ओછી आवक आपणे होवी जोईए। एटले के डॉक्यूमेंट नंबर 1 नी अंदर आपणे आवकनो दाखलानो नकल एटले के प्रमाणपत्र। बीजू बाळकना पिता अथवा वालीनो आपणे रेशन कार्डनी नकल। पछी बाळकना 2 फोटा, बाळकनो आपणे आधार कार्डनी नकल अने जन्म तारीखनो दाखलो। बाळकना माता अने पिता बंनेनी आपणे आधार कार्डनी नकल। बाळकना वालीनो आपणे जातिनो दाखलो एक जोवे। बाळकना पितानो लाइट बिल अथवा वेरा बिल अने जो भाड़े रहता होय तो तेने आपणे भाड़ा करारनी आपणे पहुंच जोवे। बाळकनुं अथवा बाळकना माता अथवा पिता कोईपण एकनुं आपणे बेंकनी पासबुकनी आपणे नकल जोवे। तो कि RTE नी अंदर आपणे ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरवा माटे क्या क्या डॉक्यूमेंट जोवे तो कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 नी अंदर आपणे आवकनो प्रमाणपत्र, बाळकना पितानुं आपणे रेशन कार्डनी नकल, बाळकना 2 फोटा, बाळकनुं आधार कार्डनी नकल अने जन्म तारीखनो दाखलो, बाळकना पिता अथवा वालीनो कोईपण आपणे आधार कार्डनी नकल, पछी एक बाळकना पितानो आपणे जातिनो दाखलो अने एक आपणे लाइट बिलनी नकल अने बाळकनुं अथवा पितानुं अथवा वालीनुं अथवा मातानुं कोईपणनी आपणे बेंकनी पासबुकनी नकल आपणे जोवे। हवे RTE नी अंदर आपणे ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरवा माटे आपणे वेबसाइट शुं छे तो कि RTE नी अंदर आपणे ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरवानी वेबसाइट तो कि www.rte.org.gujarat.com पर आपणे ऑनलाइन अरजी फॉर्म आपणे भरी शकशुं। तो चलो मित्रों આજના વિડીયોમાં આપણે જોયું RTE ની અંદર આપણે વર્ષ 2023 ની અંદર આપણે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે તેની માહિતી આજના વિડીયોમાં સંપૂર્ણ રીતે જોઈ અને RTE ની અંદર આપણે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ આપણે કઈ વેબસાઇટ ઉપર આપણે જોઈ શકી તેની પણ માહિતી જોઈ।